mi pozdrav, dragi moji. Dobrodošli u moj novi video. Za sve vas koji ste prvi put na kanalu, ja sam Elma, a vi gledate kanal Elmina kuhinja. Dobrodošli. Svi ovi koji me pratite, koji tek treba da me zapratite me, nećete požaliti. Danas sam jako sretna, vidite da sam se onako raspoložena, kao i inače. Danas je jedan poseban dan, ovo je prvi video u kojem pravimo nešto posebno sa jednim posebnim povodom i od danas je taj povod svakodnevni. Za sve vas koji niste gledali prošli video, moja kuharica, prva kuharica Elmine kuhinje pod nazivom Elmina kuhinja, Elmina pravila. Kako to inače nalaže naš moto, ja sam kapetan koji vama daje ideje, a vi meni dajete svu podršku ovoga svijeta i svu ljubav koju ja pokušavam i nadam se da uspijevam da vam pošaljem kroz male ekrane. Ovako, kuharicu možete naručiti svi kod mene privatno, vidjeli ste vjerovatno shorts, to jest kratki video, na Instagramu, Facebooku, TikToku ili ako nemate društvene mreže možete mi se javiti privatno na e-mail adresu. Sve što imate da pitajte me slobodno, ja sam tu za vas. Sada ćemo odložiti lagano kuharicu. Mislim, iskreno da vam kažem, ja je ne bi odlagala, ja je cijelo vrijeme ovako držim pa je gledam, pa joj, rekao, bojim me zimče, ali danas moramo nešto lijepo i da spremimo. U ovoj kuharici, neću vam otkriti da li je ovaj recept u kuharici, odložit ću sada kuharicu. Naravno vidite da ih ima u većem broju, ima ih naravno u puno većem broju nego što ovdje vidite. Vi ih naručite pa ćemo broj malo da smanjimo i onda ćemo da ga obnavljamo. Za to se vi ne sikirajte, za to sam tu ja, naravno moja prva linija odbrane koja mi pomaže, koja je zaslužna jednako kao i ja za sve ovo što se dešava. Podržite me, hvala vam puno na podršci, hvala svima vama, hvala mojoj prvoj gledateljici koja je prva naručila 2 knjige i svima vama koji ste već naručili. Velik vas je broj, hvala vam puno na tome. Ja šaljem knjige su neke već i poslane, pa vidit ćete, u sve ćete biti upućeni, naravno vi koji ste naručili, a vi koji niste, javite mi se slobodno i ispoštivat ću i vas vrlo rado. Ovako, danas pravimo nešto, pa hajde da to kažemo u najmanju ruku neobično. Danas spajamo u jedan prelijepi čokoladni kolač, hajde da to tako kažemo. Dodat ćemo nešto za što ćete me vjerojatno proglasiti da sam totalno poludila, ali nemojte odmah osuđivati, znate da mi ne volimo na ovom kanalu osude i predrasude. Morate ostati do kraja da vidite kako sve to izgleda, a vjerujte mi, ako dođete do kraja, imat ćete toliku želju da to napravite i da probate, a vjerujte mi, kad jednom ovo napravite, nikad više nećete prestati. Vjerujte mi, ima svi da polude za ovim i još kad im kažete šta se nalazi unutri, bit će wow, kako, otkud ti ideja. Naravno, ja se nadam da ćete reći da sam vam ja dala ideju, ali ako mi ukradete ideju, nema veze, ja ću vam to oprostiti. Samo vi ovo pripremajte, lajkajte i dijelite da vas vidi u što većem broju, to jest da naroda puno više vidi nego što smo mi tu, ovih naših 13.000, pa još plus toliko, pa još puta 5, pa hajde, nećemo previše sad ambiciozno, ali bar duplo nego što nas ima da nas vidi. Ovako, ja se raspričam, ljudi, ja volim kad se s vama družim, ali idemo mi da radimo, pošto, ima uvijek nekoliko pređi na rad. Evo radimo, mislim, mi cijelo vrijeme radimo. Ovako, ja imam neke sastojke koje ću naravno ja vama ostaviti u opisu videa sa točnom mjerom i svim onim što trebate da uradite kako bi vam ovaj recept ispao idealan. Ovako, ovdje imam neke sastojke koje će vam moj kamerman naravno to prikazati profesionalno kao što to i uvijek radi. Mi ćemo krenuti onako lagano, polako, ali sigurno na pripremu, ali tek ću vam kasnije reći o kakvom se to tajnom sastojku radi koji ovaj kolač učini idealnim. Idemo mi na pripremu ovih osnovnih stvari, pa onda znate kako kaže, uvijek šećer dolazi na kraju, to jest ona trešnja gore, višnja kako se zove, na torti, na šlagu, dolazi na kraju. Idemo.
Ovako, krećemo od suhih sastojaka. Ja sam ovdje pripremila sito, brašno, bismilahi. Evo ga. Količinu brašna ću vam naravno opet ponavljam napisati. Malo samo prosijemo brašna, tako. I sada ću uzeti jedan prašak za pecivo. Ovaj je Dr. Edgar, nije plaćena reklama, ali ga ja koristim jer je on 1.000% provjeren. Bismilahi, cijeli ćemo staviti unutra. I prosijati do kraja. Čisto da nemamo grudvice, mada ja to nekada prakticiram, nekada ne. Iskreno da vam kažem kako sam kad raspoložena. Evo, danas sam posebno raspoložena pa sam prosijala i za vas koji me prozivate što ne prosijem brašno. Ovako, idemo dalje. Stavit ću vanilin šećer, također Dr. Edgar. Poanta je da sve suhe sastojke umiješamo u jednu zdjelu, a sve mokre u drugu. Sve će vam biti jasno kad ja to sada vama objasnim kako ja to inače radim. Idemo. Šećer, najobičniji kristal. Kakao. Evo. Ove komadiće čokolade ćemo ostaviti za kasnije. Sada ću ja samo malo, bismilahi, promiješati ovako ove suhe sastojke. Dovoljno. Evo ga. E sada, zamjenjujemo ovu zdjelu sa suhim sastojcima, gurnemo malo tamo, a ovu praznu ćemo uzeti, u koju ćemo dodati 2 cijela jaja. Tako. Ulje. Malo ćemo to izmiješati. Kako bi se jaja, eto samo žumanci, kako bi se razbili. Samo evo da vam naglasim dok ovo budem miješala. Ne znam jeste li primijetili moju mušemu ili stolnjak, kako god je ko naziva. Inače, ovaj stolnjak je poklon od naše vjerne pratiteljice Vile Vile. Vilo, ljubimo te, hvala puno što si nam poslala ovaj prelijepi stolnjak. Vjerujte mi ljudi, meni tako nešto kad onako priraste srcu, sad ćete često gledati ovaj stolnjak ovdje, vjerujte mi, jer stvarno je prelijep. Od srca je kupljen, ja to vjerujem i osjećam, vjerovatno mi se zato toliko i sviđa. Vila je obratila pažnju i na ambijent u kojem se ja nalazim, pa je baš striktno onako izabrala baš ovakav stolnjak u šemu, kako god je ko naziva. Idemo dalje. Hvala ti, Vilo, što si upotpunila ovaj naš prostor ovakvim lijepim, elegantnim stolnjakom. Sada ću dodati i mlijeko. Tako. I samo da vam kažem, ja ću samo upaliti kuhalo. Potrebno mi je malo vrele vode. Ključale, ja sam kuhalo upalila, neka se tamo malo voda zagrije, neka proključa, dok mi budemo ovo odradili. Malo ćemo evo miješati. I sada dolazi onaj trenutak kada mi umiješamo suhe sastojke i mokre. Bismilahi, tu nema neke velike filozofije, samo izvrnete i to je to što bi rekla baba, izvrni i gotovo. Bismilahi, sada lijepo umiješamo ove suhe i mokre sastojke. Vidjet ćete kako ćemo dobiti dosta onako gustu smjesu. Evo ga. Lijepo onako zamiješajte samo. Kako lijepo miriši kakao. Vjerujte mi, ovako čovjek da jede. Čujem ja da je pri kraju vodica, sada je ona gotova.
Ja ću u ovu čašu naliti vode koliko je potrebno. To ću vam naravno sve napisati u opis videa. Inače, ova čaša od 2 deci je mjerica za sve ovo što sam ja stavila danas ovdje. Tako da to ću vam isto naravno naglasiti. Sve će vam biti napisano, ali eto čisto da znate. Pošto ja znam da vi gledate videa, ne uđe niko, sigurno samo pogleda opis i ne zanima ga ni kako izgleda ni ništa. Proces je vrlo bitan i vrlo je bitno da pratite svaki dio videa. Ja uvijek to kažem kao Forrest Gump, ako ne pogledate 5 minuta, ništa vam kasnije nije jasno. Idemo naliti vode. Izvinite, ja moram vam malo samo ovako leđa vam okrenem, ali bismillah. Još malo. Malo je teško ovako odozgo kad ja gledam, ali ne žalim se. Naravno, bismillah iz desnom. Voda mora biti vrela, to jeste poanta ovoga svega. Naravno, morate biti jako oprezni, nemojte onako grubo da se ne biste pošpricali, da ne biste se ozlijedili, opekli. Lijepo moramo zamiješati ovu smjesu. Ovako slobodno. Evo ga. Ja malo ubrzam, onda kad uhvati onako, kad se sjedini, malo ubrzajte i smjesa je idealno gusta onda. Evo ga. Ljepota. Naravno, ove komadiće čokolade ćemo staviti unutri. Bismillahi. To nisam uradila prije, pretpostavljate zbog čega, kako ne bi vrela voda otopila u potpunosti čokoladu. Ipak nam je poanta da malo imamo komadiće unutri kako bi ih osjetili kad budemo jeli, kad se to ispeče. Ma joj, ja ovako kad pričam, kad budemo jeli, meni se odmah jede. Ali hajde, izdržat ćemo. Jaki smo mi. E sada, neko će reći, pa dobro Elma, ovo nije nikakav poseban kolač, to je obična smjesa za biskvit. E pa nije, da vam kažem, pravo da vam kažem. Ovako, ja ću sada dodati jedan poseban sastojak. Ali prije toga, ja moram da vam još jednom pokažem moju kuharicu, jer toliko mi je divna. Kamerman, možeš li da usnimiš, molim te, ovu ljepoticu? Ljepotica je zato što sam ja na njoj, šalim se. Naravno, kogod hoće da je naruči, javite se meni. Moram da vam je pokažem više puta. Nadam se da vam to neće biti dosadno, nego da ste sretni i ponosni na mene. Jer ja sam ponosna što ste baš vi moji i što sam baš takvim ljudima kao što ste vi imala priliku da prezentiram nešto što je meni od životne važnosti. Ovo je moj dječji san, ovo je nešto za šta se živi. Vjerujem da svako od nas nekada imao neki dječji san, da je piskaro nešto uvijek sa strane tamo kad bi nana ili baka ili majka nešto bi neko rekao i onda ja kao ok. I kao zapišem, bila sam puno manja, imala sam, ne znam, ni ja sama 11-12 godina, imam i te bilješke, ako vas to ikada bude zanimalo, mogu vam pokazati i originalne rukopise. Ovo je moja prva ljubav. Zato ti si moja prva djevojka. Ovo je moja prva ljepotica, moja prva kuharica, moj prvenac. Naravno, ništa neće biti manje važne ni one sljedeće koje dolaze. Ja sam vam ih najavila. Ako Bog da zdravlja, ako meni Bog da zdravlja i vama, da me podržavate. Naravno, spremamo mi još puno toga. Ma šta se sve neće očekivati od ove luckaste male tu neke, što tu vrcka po kuhinji, leti na sve strane, kamera ne može ni da je nekad stigne. Imamo i s tim problema, pričat ću vam jednom. Kuharica, ljudi, kuharica. Ovako, izvinite što sam vam se raspričala. U ovu našu divnu smjesu ide nešto jednako divno, ali mi smo navikli da tu namirnicu koristimo za nešto ukusno slano. Evo ovako, odmah da vam kažem, nije riječ o mrkvi, znamo svi za kolač od mrkve, tortu od mrkve, bla 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 bla, mrkva. Nije mrkva u pitanju. U pitanju je nešto drugo, nešto što ja iskreno da vam kažem baš jako volim kada dođu ovi ljetni dani, ja bi samo to jela.
iskreno najiskrenije. I još jednu namirnicu koja je slična njoj. Radi se o vrsti povrća. Da, znam, ja majko mamila povrće u čokoladu, mislim, zašto Elma, jesi normalna? Vjerujte, normalna sam koliko god to mogu biti, naravno, ali ovo je nešto idealno i toliko se dobro onako sljubi i stopi. Odmah, ljubav na prvi pogled, ne znam što drugo da vam kažem. Dame i gospodo, predstavljam vam tikvicu! Ja sam samo i sebi smiješna kao tikvica. Ljudi, tikvica. Rendana tikvica srednje veličine na ovu količinu sastojaka je idealan sastojak koji napravi bilo koji biskvit savršeni. Znači, predobro. Ovo možete kombinirati u torti, ne morate nikom da kažete da je tikvica unutra, jer ljude odmah to asocira kao tikvica, ne. Nemojte nikom pričati, svi će biti oduševljeni. Idemo. Tikvica, bismilahi, rendana. Znam, sad vjerovatno ljudima milion upitnika iznad glave. Elma, ti nisi normalna. Ali, bismilahi. Pogledajte. Ma ni ne vidite da je tikvica ko da je rendana jabuka. Ako vas neko pita, rendana jabuka je unutri. Ne morate pričat ništa. Evo ovako. Samo smo malo umiješali. Trehnemo ovo. Još i trehnemo. Evo ovako. Ja sam ovdje pripremila kalup za kolač mramorni tobože ili kako se to već zove. I sada ću izliti, bismilahi, ovu smjesu. Evo ga. Izvinite što ja to ovako, ali moram da sve lijepo istrese. To je to. Čokolada i tikvica. Znam da vam izgleda čudno i ne znam nija kako, ali vjerujte mi, okus je mamma mia, picobello. Mislim, ne radi se o tjestenini, nismo u Italiji, ali evo, to mi došlo tako. Rednu sam zagrijala na 180 stupnjeva, sad ću otvoriti, izvinite, da mi ne bi kamermana zapahnuo ovaj topli zrak, da mi ne bi bilo, joj meni. Ovaj predivni kolač, moram da kažem da je predivan, mislim, ljudi, predivan je. Bismilahi. Ide u pećnicu na 35 do 40 minuta na 175-180 stupnjeva. Morate paziti. Nemojte da vam gore kolač pregori, da vam pregori sa svih strana, a da unutri ostane živ. Morate ga peći polako, to se zavisi od vaše rerne. Ljudi moji, ostanite još vrlo kratko u videu. Moramo degustirati ovaj kolač, morate vidjeti njegov presjek. A neko će da i degustirati. Ok, ljudi, nemojte zaboraviti, molim vas, na moju kuharicu. Opet ću vam je pokazati, oprostite. Ljudi, ne mogu da se odvojim ovdje. Moja kuharica, obavezno ostavite like i komentar ako vam se ovaj video sviđa, to jest ako vam se općenito sviđa sadržaj ovoga kanala. Podijelite ovaj video da nas vidi što više ljudi, pa da što više ljudi na početku pomisli ova žena nije normalna, stavila je tikvicu, pomiješala je s čokoladom. Ali na kraju, kogod ostane, dobit će nagradu. Kakvu nagradu? Idealan kolač koji se priprema za vrlo, vrlo kratko. Možete popiti kavicu dok ga čekate da se ispeče i onda navaliti ko ja, ko nenormalna, ne sačekam da se ohladi pa se raspadne. To je to ljudi, sad ćemo sačekati da se malo ohladi, vi ostanite uz video jer mi se po običaju vraćamo odmah. Evo nas dobri moji narode, kolač nam se ispeko, 40 minuta mu je trebalo, 38-40 sad. Morate provjeriti, najbolja provjera je, znamo svi, drvena čačkalica, lijepo u sredini kolača, i onako jel uronite čačkalicu, provjerite, ako je čačkalica suha, znači da je kolač savršeno pečen. Ja sam ovaj kolač ostavila nekih 15 minuta da malo odmori, znate kako to ide. Hrana mora odmoriti prije nego što se umori. Mora da se odmori kako bi se lijepo ovaj pek papir maknio.
Bismillahirrahmanirrahim, sad ćemo vidjeti. Ja ću izvaditi malo još uvijek toplo. Dobro, možemo tu ostaviti. Kolač je prelijep, topal. Bismillah. Mašala, mašala, mašala. Hvala vam, hvala. Tako. Uvijek ovako vam ostane ovako sužena. Kažete, probate. Bismillahi. Izrežete komad i pokažete vjernim gledateljima. Pogledajte, molim vas, kako je savršeno mekan, prozračan. Toliko je... Joj, da vidite babu. Ovaj kolač je idealan da se jede sam po sebi. Mi nekad malo nutele namažemo. Još malo gore mora nutele. Moramo vam priznati tajnu. Uglavnom, ljudi, savršen kolač, savršeno mekan, prozračan, onako nije suh, stvarno je izuzetno. Vidite da se vraća, to je najbitnije. Ja ću babu ostaviti ovdje ovako, ovako, da možeš snimiti ovaj tu dio, izvini. Ovako, to je to, dobri moji narode. Vidite vi kako je idealan kolač. Tako je, obavezno babu pokaži još jednom, ja ću do duše uzeti jednu, znaš da ne mogu dugo da izdržim, da je ne primim u ruke. Ljudi, kuharica je tu, izašla je, kao što sam i najavila, kao što sam i rekla, sve sam vam ja to lijepo objelodanila. Sada je na vama red, ja sam svoje odradila što se tiče ovog dijela posla. Naravno, ovo je prva kuharica, kao što sam već nekoliko puta rekla. Svašta se još nešto sprema, ali ne možete biti upućeni u potpunosti ako nemate i ovu prvu i svaku sljedeću. Tako da to je vid neke solidarnosti, neke podrške prema meni, prema svemu onome što ja radim, prema mome trudu i svemu onome što ja se stvarno jako trudim da bi vam svima udovoljila, da svi imate po nešto za sebe. Ova kuharica je jedno malo putovanje koje je samo jedan korak u svijet. Ako Bog da zdravlja, opet ponavljam, ima još jako puno ideja, još jako puno projekata na kojima radim ja i moja porodica, koja, moram priznat, ne spava zbog mene, ali nadam se da će mi jednog dana halaliti, da će mi halal oprostiti. Halal ti, sine, sve bilo. Halal ti bilo, sine moj. Hvala vam, hvala puno, hvala na svakom izdvojenom komentaru, to jest na svakoj izdvojenoj sekundi, da napišete komentar, da ostavite like, da podijelite video. Nemojte odustajati, pripremam vam još svašta nešto, morate biti tu, upalite zvonce ako to već niste uradili, pretplatite se. Hvala vam puno na podršci, hvala vam od sveg srca. Hvala vam na svemu, vi ste moji najdivniji. Nemojte misliti da sam luda, tikvica je ekstra u kolaču sa čokoladom. Roknite još malo nutele gore, bit će još bolje. Uglavnom, babo i ja znamo tajna je nutela, mislim nije tajna nutela, tajna je tikvica. Hvala vam puno što ste me gledali, volim vas puno, ljubim vas puno. Moram završavati da mi ne kažu ovi hejteri, vidi ove što se raspričala. Hvala vam puno na svemu, probajte kolač sa tikvicama, nećete požaliti. Ako ste došli do ovdje, znamo ko ste, šta ste i šta mislite o meni. Volim vas puno, naručite kuharicu i vidimo se u nekom sljedećem videu sa nekim šašavim receptom. Volim vas.